माने 29 जून 2026 सोमवार अर्थात पवित्र देवस्नान पूर्णिमा दिन चुपचाप यही तीनोटी गछ को छुई चली आसंतु। आपणक जीवन रे लागि रहितिबा समस्त समस्या तुरंत ही दूर होई जिवो एवं आपणको धन एते मात्रा रे आसीबो जे आपण एहाको परिचालना मध्य करि पारिबे नाही। आपणक जीवन रु दारिद्र्य तुरंत लोप पाई जिवो। बंधु माने आजिर ही भिडियो रे आमे किछि दिव्य गछ विषय आलोचना करिबो। तो देवस्नान पूर्णिमा रे स्वयं श्री विष्णु एही वृक्ष मध्य बास करते एवं आपण एही गछ गुडी को आपणक आख पाखरे मध्य सहजरे पाइजिबे। तो देवस्नान पूर्णिमा दिन जदि आपण सठिक समय एवं शुभ मुहूर्त सठिक प्रक्रिया अनुसरण करी चुपचाप एही गछ गुडी को छुई दे चली आसंती तो निश्चित भाव में आपण को अनेक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे लागि रहितिबा समस्त दारिद्र्य दुख एवं कष्ट समाप्त हेबो एवं जीवनर अभाव तुरंत दूर होई जिवो। आपणकर भाग्य नूतन उच्चता को उठिबो एवं आपण जेउठाकु भी जिबे धन आपणकर पछे पछे आसीबो। आजिर एही भिडियो रे आमे एपरि गछ विषय प्रकाश करिबु जहा केवल स्पर्श द्वारा आपणकर दारिद्र्य को तुरंत दूर करि पारिबो। देवी लक्ष्मी आपणक उपरे एपरि कृपा प्रदान करिबे जे आपण निकट भविष्यत रे खूब शीघ्र दारिद्र्यतारु मुक्ति पाई धनी होई जिबे। जदि आपण आमे आजिर भिडियो रे उल्लेख करिथिबा गछ गुडी को पवित्र देवस्नान पूर्णिमा दिन छुई दे आसुचंती तेबे निश्चित भाबरे आपणक जीवनर दारिद्र्य दूर होई जिवो। एही देवस्नान पूर्णिमा बहु वर्ष परे एक विशेष स्वर्गीय संरचना सहित आसीछि। जदि आपण एही गछ गुडी को आमे वर्णना करुथिबा ठीक समय एवं शुभ मुहूर्त रे छुईबे तेबे विश्वास करंतु किछि दिन मध्यरे आपणक जीवन रे आपण एक विराट परिवर्तन देखिबा को पाइबे। आपण को त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वरंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने सेही गछ गुड़िक विषय जानिबा पूर्व आपण माने सर्वप्रथमे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधु माने आमर हिंदू शास्त्र एवं संस्कृति रे वृक्ष को बहुत महत्व दिया जाय थाए। यह अत्यंत शुभ बोली माना जाय थाए। प्रकृत रे एपरि अनेक गछ अछंती जहा जीवन रे आमे सम्मुखीन हेउतबा समस्या को दूर करि पारिबो। लोक माने केवल एही गछ गुडी को पूजा करंती नाही बरं औषधीय उद्देश्य रे मध्य व्यवहार करंती जहा कि गुरुतर रोग को मध्य आरोग्य करि पारे जहा कि वेद एवं पुराण रे बारंबार उल्लेख करा जायछि। तो बंधु माने देवस्नान पूर्णिमा दिन आपण जेकोसी समय भी एही निर्दिष्ट गछ को स्पर्श करि पारिबे। समय संपर्क रे कोनोसी प्रतिबंधक नाही। तो बंधु माने आजिर भिडियो रे मो आपणको जो चमत्कारी वृक्ष गुड़िक विषय कहबाको जाउछि सर्वप्रथम वृक्षटी हेउछि बेल वृक्ष जहा पूजा रे बहुल भाबरे व्यवहृत हुए। तो एही देवस्नान पूर्णिमा रे बेल गछ को विशेष भाबरे गुरुत्वपूर्ण बोली माना जाय थाए। भगवान शिव बेलपत्र को उच्च सम्मान रे धारण करती एवं बेलपत्र को शिवलिंग उपरे अर्पण करिबा द्वारा विशेष आध्यात्मिक पुण्य मिली थाए। शिवंक पूजा पाई बेलगछ को अत्यंत पवित्र बोली माना जाय थाए एवं एहार पत्र गुडी को विशेष भावरे प्रभु भोला शंकर को समर्पित करा जाय थाए। देवी पार्वती झाड़ू उत्पन्न बेल गछ को देवींकर एक प्रकाश भावरे पूजा करा जाए। विशेष करी नवदुर्गांकर एक रूप स्कंध पुराण अनुसार वर्णित जे देवी पार्वती गछर विभिन्न अंश रे बास करती। गिरिजा मूलरे महेश्वरी गंडीरे डाख्यानी शाखारे कात्यायनी फलरे एवं गौरी फूलरे जेतेबेले देवी लक्ष्मी समग्र गछरे बास करती। यह देवी पार्वती झाड़ू उत्पन्न होइतिबारु एही गछ को अनेक देवतांकर मूर्ति भावरे देखा जाए जहा एहाकु धार्मिक भावरे गुरुत्वपूर्ण करिथाए। संध्या समय शिव किंबा नवदुर्गा मंदिर निकटरे एक बेल गछ तले एक घीयर दीप जालिबा द्वारा आपण को धन पुण्य एवं साहस मिली थाए। केवल गछ को स्पर्श करिबा द्वारा आपणकर गभीरतम इच्छा पूर्ण होई थाए। तो गछ को स्पर्श करिबा पूर्वरु एक निर्दिष्ट मंत्र उच्चारण करिबा उचित।
दर्शनम बिल्ल वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एकाम बिल्लम शिवार्पणम। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବେଲ ଗଛର କେବଳ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନାଶ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କହିଦେଉଛି। ଦର୍ଶନମ ବିଲ୍ଲ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶମ ପାପନାଶନମ ଅଘୋର ପାପ ସଂହାରମ ଏକାମ ବିଲ୍ଲମ ଶିବାର୍ପଣମ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ନୀରବରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଧନ, ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛଟି ହେଉଛି ଶମୀ ଗଛ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶମୀ ଗଛକୁ ଦେବୀ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ଏଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶମୀ ଗଛ ତଳେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପଚାର। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ନେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 7 ଥର ଘୁରାଇ ତାପରେ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ରୋଗ ଦୂର କରିବାକୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶମୀ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥିବାର ଦେଖିବେ। ଏହି ଦିନ ଶମୀ ଗଛର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶମୀ ଗଛର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଗଛଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ଦେବବୃକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହାକି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ। ଏହା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୂଳତଃ ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନବନରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ଗଛକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପବାସ ସମୟରେ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମୟ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛ ତଳେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଏହାର ମୂଳରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ପାରିଜାତ ଗଛ, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆମର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋଷ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଆମ ଜୀବନରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଅଯଥାରେ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ 5ଟି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେବେ ଏହି 3ଟି ଗଛ ସହିତ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ 3ଟି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ
को दूर करिपारिब एवं आपणकर भाग्य को मध्य उज्जवल करिपारिब। एबे आसंतु परवर्ती गछटी विषय जानिबा। ताहा हेउची ओस्त गछ। हिंदू धर्म रे ओस्त गछ को अत्यंत पवित्र एवं शुभ बोली माना जाइथाय। यह विशेष भाव में भगवान शिव एवं भगवान विष्णु उभयଙ୍କ सहित जड़ित। ओस्त गछ पूजा करने द्वारा पाप दूर हुए एवं आध्यात्मिक पुण्य प्राप्ति होइथाय। तो आपण देवस्नान पूर्णिमा दिन एक ओस्त गछ तले बसी ध्यान करंतु एवं जगटी को सफा रखंतु। ओस्त गछ तले दीप जाली पूजा करिबा विशेष लाभदायक बोली माना जाइथाय। शिवलिंग रे मध्य ओस्त पत्र अर्पण करा जाई परिबो। ओस्त गछ तले ओम नमः शिवाय मंत्र 108 थर जप करी प्रणाम करंतु। एहा परे एक दीप जाली आपणकर प्रार्थना करंतु। मने रखंतु राति समय ओस्त गछ पाखको केबे भी जिबे नाही, कारण एहाको अशुभ बोली माना जाइथाय। परवर्ती पवित्र गछटी जहाँ आपणको एही पूर्णिमा दिन दर्शन करी स्पर्श करबा उचित ताहा हेउची बरगछ। हिंदू धर्म रे बट वृक्षर बहुत महत्व अछि, विशेष करी महिला मानक पाई। याकु सुख समृद्धि एवं आशीर्वादर प्रतीक भाव में माना जाइथाय। बट वृक्षर पूजा प्रायतः भगवान शिव एवं माँ पार्वतींकर मिलित पूजा सहित जड़ित। तो देवस्नान पूर्णिमा रे एही गछ को दर्शन एवं पूजा करबा अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। बट वृक्ष तले दीप जाली आपणकर पूजा करंतु। गछ परिक्रमा करबा मध्य बहुत शुभ बोली माना जाइथाय। एही समय आपण ईश्वरंकर ध्यान करंतु। ओम नमः शिवाय मंत्र 108 थर जप करंतु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र मध्य 11 थर किंबा 108 थर जप करंतु। पूजा समय गछर डाल एवं गंडी को मध्य नमस्कार करबा उचित, कारण यह जीवन एवं समृद्धिर प्रतीक। बट वृक्षर पत्र मध्य भगवान को अत्यंत प्रिय। तेणु आपण माने एही पवित्र देवस्नान पूर्णिमा दिन एही वृक्ष गुड़िक मध्यरु कौनसी एक वृक्ष को स्पर्श करी आपणकर इच्छा जणांतु। निश्चित भावरे आपणकर इच्छा पूर्ण हेबो।